Tan pura be fenget ba fane woto wende ti wakat le tabe ti ton nandi kibe buto to ni subfana ton sompama ampune yamba il pose la barkan yelemde ne kisin ne tonda wala raran kama yar kiba zurado lat nandi ngtitas yamba. Neba sanda begun pour ta aruna yodasi ya procureur du faso atas venam 5 de num tuma sumbe nengla ningawa Jean Achugura sampila ni yibero 2020 yum de ni kanga zina kiba kitba tore na wil gouvernement tuma santiki yel kata kasongo business bati not pam kaseta kala bilfum ya mewa Achugura sampisila yiba son lora la gos ni rara wiligi ti longo masin kiere ni 2020 wa shura koba twensingame upulunga po mwayati ka kwarba otonre unko wakin poro sananta ton million nous la tous pisobe la pisopwe CPF Confédération Paysanne du Faso sous la ramba obsan ko ta ka kwarba zanga to moti tempanga pam pilsugo gornera nenwa okoto la meto mo ontas go ka kwarba songre otuma na yinere mpasa nyenga. Procureur du Faso Aruna Yorazina ni kiba kitba yibeur nantas venam 5 de ni vesra tuma bamson mane yel 15 outu wala gohnera lora zubo mpasa taba dossier bera suka opson gulgu vesra tuma sembe nengla ningawa obgoma ministre Jean-Claude Bouda yelle sembe ben sarotin ni wagdor mera arma bewende venma zanga na yine Luc Parbelran. Procureur du Faso mbe bukorba rogon wakatro Aruna Yoda asira kiba kit ba runda ya dossier beda kiba kit mens en werse la bam menga na watiman vesro la bange ambeneng ning zugu ya renda fa la tas ni buida runda dara pipi William meti Burkina Faso comme bisa ministre Kodra la soda ministre Kodra Jean-Claude Bouda mbe wakatro bansa rogon ya ni kanga dari million yen la zak balkiugu to wa miki ta mero patabra manga ti roga ligmeng yikir al million kobsta bu korba ves repore mi kamiti ni kanga arzeka fa antigim taba ya million kobisi la pisobe la ya bwenti yenda twen wa me rogo a liri na yik al million kobsta o mi kamiti tomda pore ya nisa yam daba nare dossier patabra yib soban nare ya sodas ningen tom de kosiam na yira to bonti GSPR bamwa mi kameti veso porin soda kansa obgulus du wi hors de mission zutu la tordon diker ligidi 15 mai kabum ob sirden dariki veso porin oble pasamenti gendarme da menga na tomda obda ningda nebiyu ya la gilgid porin kezrinti nin 15 tordon pere la bamre ligida nin 15 zinsi o wana man gela ya lidi obndari keden ta tous ko la pisna se ndigid million yember la zaka lida fa na taba ya million nu la zaka we lam ti runda gendarme 15 fa gunda sibra ninga obnari kan dogol bamba akomo tawr soba yinda mera tara zulu se ni sariwa yinda la dossier taba soba ya million ko la pisnu la nu lor pour yinda ri kan kwa para la bambe na man vesro wa mikti akomo tawr soba a werami ntoron dik lora woto on kwa para a Alassane William Kabore yenda ya douane taor so poudra wa mikameti yenda me tuba me nkasirede awa nara na sambiga ya Christophe Kabore nda parcel pila nu wakadoka parcel pila nu me lida awa yikida miliara yembre la million kobostan sariwa ves repore ni kanga na antar yum pisila tab sorwira akatwen tigum lir kanga faye douane menga ale tuni ni da to yore anti commande Simon ton ko so la pisnula nu ona me azarsa woto fa ya dossier beda ti procureur du Faso nari kantas ki bay kit ba dossier basra ya wagadro mera yinda loya raba ti bukado ne azwa obna na taba na watiratin fa million piso poe la bas yella ti lui o wa wiligame ti bukado na azwa runda fa be ban soroto la wiligam bala ti bamenga sakame ti yel ninga bari kan dogol bamba ya yelin ya sida la ninka sa men da tos nebni su yella pourwa ti ya bukado ba wa mikame to veso pore ninka sa kadna tom dai procureur du Faso berami nan perki ba kit ba tom da
ti bale ya bam veso poren la sadi wa tom da singda oble kita kaseto ti kiba kit ba en ton ni tom da tawre nti wil bum ninga fa en kiosde bam me na modrame en tome en la kis venom yel kans fa zutu ton million nu la tusko sobe la piso pe woto ya koro opsun pulumde na kebe Burkina Faso tengo wa senkede ni shira ko ba opsun bilgime wa chugura sin pisi la yiba sun lo atalongo ma twensingame CPF Confédération Paysanne du Faso singa ka kwar blarmentar suli opko taka kwar zanga to mo ti teb kanga pam pirsu se ani gohnera opko ta to damba to mo on ta ka kwar ba sungre mpase optuma na ken tor yinga ti Burkina Faso tengonwa ka kwarba sonra taba million pila na se venma yanel pa belgam Ronda ya code ton million nu la tous ko so la piso poe la Burkina Faso gos nera a makade un pirsi la kwad ba sul kasanga bon TCPF o modra runda on wil ki ba kit ba ti kwad ba fana wi ko menga on modra ti gos nera raba pidi la pipi renda gos nera modre mpas bam songra wala koda la biriga wengi ronda o mika meti gos nera pulmame tobna nyaga bam ni milliard pista se anin kien ni coronavirus a banga wengi la mika meti songor kanga a pawdame sera journaliste namba na sonse ndi koise inkenga no wala tonde ko ba zulu swenge so CPF la dum digam tia confédération antar wala sul berber anta sul berber pila nu pa ni ton bumbu ko me ton me be sul kanga bogen donc nous le ton président karma zulu sa minigi ton ko ba zulu sa be zini ni lundo lunda le ko pare alika koise na mi ton zu ko be zulu ise king wala se ko wengi zulu king wala moyena wengi Zulu king wala bar monde Covid-19 wengi Zulu king ni wala insécurité wengi donc ende Zulu calme se bunto ko miliki journaliste namba le bon pare CPF me zeka koyga na mini wala seni ba man tagare gouvernement me son mama namba ni korbo to le ninga to tumna pa man don king tawre am yemti son CPF le mini comité son la aya soma la kete bilfu soma meti de ge ko korba hansing to mar mo to tanunda bon genta bon pata il a wanti depuis 1960 wa to tanunda ko ba ket le be pour to paton de Burkina Faso donc ya Julie kansa budu la on va essayer ngese na ila tibo ra le gouvernement panga ni po mana la le bo ngezi ne même patawa donc mi to malgré nous sommes ti ya haya nzekr suguri Risi ora ya hectare million na se la tous ko sobe la kwad ban ko la ronda coronavirus ni tan so sol sayinga ra bembeme la teme ketem beme ya bon mon temps petit bon puisque ton elam te baisse de ninga il faut me spoler il faut me moron de ninga tem tout le gouvernement mendik songole ninga toni kausinga son kanga bur les ingay puisque bumbu de menga rat nkinga bumbu ton tous pila ile zaka angra kinga ton tous pis nous donc machine namba bebe yalo wosugo le gouvernement mendik songole na son code ba pa yata burium buru la code me son ko yan wan pasan kitamti toni saka ni soma code ba nan koyme nan koyme nan nirga panga lankila mosa ya gouvernement me gese les personnes passé na ilati tumna me ton kinga tawle na ilati ko de bisme binyaka na don pa mon cause ne ba sen ko don ton pa mara an ko rin yonde patal zule gay donc tenam tizika ngazin ko ba singa moro de me son kanga man passé na libo moro men passé tan me keton ko tam te gouvernement le ya les son passé ti tumna ton pa kinga tawle liba sekne ba fa kwad ba sul kasanga bonda kwad ba to modre ronda ankil ko na nam sa sarse la kila meto ana men compte ba wala rar fa saga ni ba wengi la côte gos nera to modre in pas kwad ba sonre ti buen kwad ba sonta million pila nas Burkina Faso to sonra ya olon ka wa
Sanketin kene ko ba sula nisba sambebere wenwa zekra kwese mbiligde tibam data me to zule sa pa mbiligre ya wala tumne nisba sange to libra na yisombo la seka yele sanka mando tuma wala sansiara tuma pi beka kere ya ko ba ministère la manda titaba ya lafi wa ministère la man tuma bam yolon ta harame tilin tinafa zindi rinda fansi tabnore libra na sekla yisomo tuma wenge inati pama venma mpasi ton zulwega rundo ton sompuine ya mandat yam tas burkina nimbuiza va la tenga to damba yati tondo tum no ningsengeta tono riba la risonga kokologa azaba pataton dabi ti tum no wuso be me ti ya ko ba ministère wala bigeti yenna ti tum no rato be ti ya sengeta lafi wa ministère point la tum kang tumda ti ton yel runno ya ne ba yibsa wa yake yamana song nimbuiru ya tile la segadame to zinin gomnataba en sakan kila nimbuide hindatum nyaaka to toa to bang nyaaka ti ne fa handa tin ning sul sana entum nyaaka nimbuide to pamon ko ngale labri risongo la pa gomnataba bumuna wa josbe yaminya ne ba hin ya wobsa ya no yibe hin kista bala hin ya wobna no fa han ba kista ba won pananzino ti tonne ti rundo runnoa pa tumwe ayibe bala pa lafiwa pa kwa ba sullo ministère sullo yelle ya ministère dam woso sankene wala bangara men ministère ab to ni ngab to atum na pon soy rundo ton patara yile to ko ndikan kengan to kon connecta dit bo am pata sole fo patin am pami rundo yam tine ban jetum bahdab tense ndabra tentasi ti ya bwen la fi cap tinsa point zaba beme ministère dam fa bam fa to mettre jini na taba ngese nyak sulle yenta ti bam fa lam taba ndikno yenga sombonti politique yenga sanan to kon tum ti Burkina Faso ton kongale la briri songo ti nimbui de pam lafi ya ni la ton daba ya siti gone la je manda buyo tuusko senkene wala yir kan wenge la pataye nan pat sigir zangi Yaragaya tembila mbe twese kominua komibisi nko tembil kanga yira kulga wego sankere ne zera koba ti plan Burkina sularamba obrika tum tero buto tore antikomba na yele to toron ko gambado chou tomato mpasa taba tinati pam venma pasi Amula Zorome Suleiman mamla projet kanga geta bazinga soga game la tono sonsoneta yeti senya ne bamba be nang pogwe bamba rebe da tan suwan to gnomba usanama yene kan atanga zugun to kumba usanama papa mi ne le bakan wa kulgo zugu kan ne nan watu pipi yene ratum da ne nera ari ka yene wala maneuver ti ne ratum de ne la yene wa nge sameti yene sempa mu di chugo pa nafye ne tine le bgna to kosa abawa a rogoda ngese est ce que bamba ko waziga yene to même pas yene me makin ngese si anezi da kobo dilia woto ni la ine singa la ine patar ponton ko wuswe yene to ga men yene sinda king tangwa ato men pam ligiri bilfu yene sin king tanga zugo to pam ligiri bilfu an wawa yene ba o men loka bilfu yene nkite tine tonwe e singi woto ni ya woto ti tonde tawr sabasi ya tondu directeur national pays wasimbe wakaduga di kisarte yeti nkon nore te tum de ni sisme bazin ka soga pogwa a gesin son combat te brata son wore patar tum teri imiti vise ndatin ke zera tum pogwa la patar tum teru nan wa nan ne dili aren so ti tonu me gese ntigim ligir sinan seki miliona se la puishuka nanda teda si a moto pompe lamba ane kodi disi
ane ter si ya wuso wala grillage lamba ya musine wa ane tio lamba sinan son kamba atibi nanga pon ton sindate ne kan fa ton wi kamenga untum ngi nanga pokon ya pipi ton semande songra la wotoni di tameti busempa ningi nyando nton tu tonia na fa pokon ton ti pori busore yi wotoni Mambiura la Alexandre Bouda ton rega kun yiwo ti ton sure ya no wuso bala kun kon awa me na song tondo pipi ton dingam pa ma to song tondo ne zam to sinkin entrepreneuriat po te overle wa runa le wa konton tido na song ton ti ton ko asaya zinda la tida ton vraiment tirer ya soma ya grillage ya ponsgo ya tid bungusgo sinan song tondo ti ton en tume en tar zili ni ton sinda sa ndat nan tawa bon kanga sonwa woto ana sonwa ton ti ton nan tuma me ti ton kombi taba sinda en jetin digitem sa tawa obna livron pa ne ton masa bala era sin tira sinda kabe nan tuma ndan kideti gusora en jetin digrizi sa tawa la masa ton son jem pa bon kanga ana isabawo ti kombi sa tawa nyende livron yala skane en ton tume bala ton tinga pour la ton article mengbe ya kan ladna ya sesin kede ni dunda kiba kuni nananda te wen sakar pore ile pampanto watasi kiba taba mani tenre tinir konzo wili wona ran kedai muna kon bego ni lafi